Seorang anak berusia 20 tahun melakukan aksi penembakan di Universitas Negeri Florida, Amerika Serikat, Kamis 17 April 2025. Penembakan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan sedikitnya 6 lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan laporan, anak itu menggunakan senjata dinas milik ibunya yang merupakan seorang deputi sheriff Leon County. Petugas mengatakan, pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut soal bagaimana senjata itu bisa digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sheriff Leon County, Walt McNeil, Kamis 17 April 2025. The shooter is 20-year-old Phoenix Eichner, and he's the son of a Leon County Sheriff deputy. Unfortunately, her son had access to one of her weapons, and that was one of the weapons that was found at the scene. And we are continuing that investigation into how that weapon was used and what other weapons perhaps he may have had access to. Ia menambahkan, petugas segera tiba di lokasi kejadian dan menembak pelaku, usai menolak untuk mematuhi perintah dari petugas kepolisian. Pelaku penembakan diyakini merupakan seorang mahasiswa Florida State. Sementara itu, pihak berwenang belum mengungkap motif penembakan yang menyebabkan para mahasiswa dan orang tua ketakutan hingga bersembunyi. Seorang mahasiswa dari universitas tersebut, Aidan Stickney, menceritakan bagaimana momen penembakan itu terjadi di kampusnya. Ia mengaku menyaksikan momen ketika pelaku melepaskan tembakan ke orang-orang. Stickney menyebut senjata pelaku sempat macet, lalu kembali ke mobil dan keluar kembali dengan membawa senpi. And I saw the gunman get out of his car and he emerged with a shotgun. And there was another boy wearing a white polo shirt who I saw him take aim at him, and apparently, as I heard from him later, he pulled the trigger, heard a click, and the gun didn't go off. And he rushed back to his car and then emerged with a handgun. And at this point, the guy who I saw earlier, he had already taken off. There was a girl by where there's a little stage over there. She was standing right about there. And I saw him take aim at her, and he fired off around 2 shots. And that's when I left the scene. Sementara mahasiswa lainnya bernama Holden Mendes menyebut saat itu dirinya mendengar 6 hingga 8 suara tembakan. Menurutnya, pelaku menembakkan senpi dengan 1 tangan. Ia mengaku bahwa saat itu dirinya langsung menelpon polisi dan memberikan laporan awal terkait penembakan di Universitas Florida.